চলো গাইস, আই এম মান ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড। মই দীপজ্যোতি আৰু মোৰ লগত আছে কেমেৰামেন অংকুৰ শৰ্মা। এতিয়া আমি এই বিশাল আফ্ৰিকাৰ জংঘললৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তাতে আমি কিনকে বাচবা পাৰি, মানুহ কিনকে সেই কৰিব পাৰি। মোৰ লগত এখন কাটৰি আছে আৰু সুদা কাটৰি আছে। কিনকে মই 3 দিন 4 দিন কটম আমি আপোনাক দেখাম। বলো চলো লেটস ডু ইট। ये जो देख रहे हैं आप, এইটো মানে ইনকে ৰিলি ৰঙা ৰঙা হয়। আমি তেজ বুলি ভাবোঁ। এতিয়া তাৰমানে সৰু চলিক ভুৰকাব পাৰি আৰু তেজ চাজ বুলি। এতিয়া মোৰ কামৰ বস্তু নহয়। আহক দিয়া। এটি হিলত কি জানি আগতে সেই হৈছিল, মহাদেৱে আসন কৰিছিল তাই অলপ মনৰ ভাৱ। সেইটোত আগৰ জন্মৰ শিৰ আছিল। এইটো মোৰ বিশেষ একো কামত নাই। বলক आप ये देख रहे हो, ये घना जंगल है। ইয়াত বহুত ধৰণৰ বস্তু থাকে। সাপ চাপ ৰাখিব পাৰে, কথা নাই। মোৰ লগত চুৰি এখন আছে। বলক इधर से जाना ভাল হ'ব। তাৰমানে इधर से অলপমান কষ্ট কম আছে আৰু इधर से বহুত কষ্ট আছে। আমি ইফালেদি নাযাওঁ, আমি इधर से যাম। কষ্ট আমাৰ কম হোৱাকৈ যাম। আহক। ইয়াত বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে। এনেহান অলপ ভালকৈ সাৱধানে আপোনালোকে। মোৰ ভোকো লাগছি, কিবা খাব বুলি ভাল আছিল। এতিয়া এটা বিচাৰিব লাগিব খোৱা বস্তু। এটি খাব পৰা বস্তু আনিব চাওঁ। এটি ছজনা বুলি কয়, ছজনাৰ পাত। এটি ভাজি খাব আমি, মানে পেলু চেলু হ'লে ভাজি খোৱা বস্তু। এটি মই খাব পাৰিম। এটি মানে এনেকৈ ল'ব লাগে আৰু এটি বিৰাট সহজ। এটি খোৱাটো একো টান নহয়। এই চবে দিলি হ'ল এনেকৈ তিতা লাগছে অলপ। আমি আৰু বেছি নাখাওঁ, অসুখ হৈ যাব পাৰে। বলক এতিয়া इधर से जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ है, कुछ तो है यहाँ पर। इधर कुछ तो है। ये देख रहे हो, ये जो फूटा है, ये फूटा में पिपरा रहता है। पिपरा मालूम है? पिपरा वो रंगा रंगा काला काला पिपरा होता है। वो रंगा रंगा काला काला पिपरा होता है, वो इधर पिपरा रहता है। तो इधर से हम चलो, नहीं तो ये खातेगा तो बहुत दर्द होता है। और ये जो देख रहे हो, ये जो ये देहा पर लगता है ना, ऐसे तो खुजली होता है। खुजंग लगी। इससे ये से दूर रहो, इधर से दूर रहो। ये वस्तु जो है, इधर से दूर रहो। तो हमारा को जब लगता बहुत तो कष्ट है। आओ तुम्हारा इधर कुछ है। रुको इधर कुछ है। ये देख रहे हो, ये कुछ तो है। ये बहुत ही खराब चीज है शायद, मैं नहीं जानता हूँ। ये मैं खाबाও নৰো, এটি মই নাখাওঁ। আমি এতিয়া নালো কি বহুত বেয়া বস্তু। কেতিয়াবা যদি আৰু কিবা হৈ যায় সেইকাৰণে বলা আমি ওপৰত যাওঁ। আহক ওপৰত যাওঁ। ये मेरे काम की चीज है। ये मेरे काम, ये मोर कामत चीज। ये मेरे कामत चीज। ये मेरे कामत चीज है। ये मेरी बहुत कामत चीज है। इससे जो है ना, इसे सरू बच्चा जो है, छोटे मोर छोली बिला, সেই छोली बिलाके इनके लोए गोल करता है, ऐसे मरता है धुस के। पापा बोलते हैं पापा धुस। तो ये मेरे बहुत काम की चीज़ है। 2 लेके जाऊंगा मेरे बच्चे के लिए। सुनो। ये जो है मेरे बहुत खून हो रहा है, ये बहुत खून उड़ रहा है। इसको रखने के लिए थोड़ा माटी लगबो, थोड़ा ऐसा माटी लगेगा। इनके थोड़ा माटी लो किने इधर जापी देता है, तो इधर खून तो रह जाता है, तेज होता है। मेरे तेज से बहुत भय लगता है। चलो अभी ऊपर हमें हंडी जाता है। बोलो बहुत डरावनी जंगल।
अफ्रीका का जंगल है ये बहुत কি নাজনো আৰু আফ্ৰিকা জংগল ময়ো ভালকে নাজনো মোক পঠাইছি এতি তাৰমানে মেপত মোবাইলটো নাই মই নহ'লে আপোনাক ক'বা পাৰিলো বলক बहुत कष्ट होता है ये देखो खाने वाली चीज मिले है मुझे खाने वाली चीज इधर आओ उससे आओ ये जो है ना ये जो पिपरा है पिपरा को मैं खा जाता हूँ ये बहुत तो मैंने प्रोटीन है इधर प्रोटीन तो इसको मैं खाना पड़ेगा बहुत टेस्टी है बहुत खराब है ये इसको ऐसे बर्फ में जो जाता है इनकी खंडी खंडी इनसे जाना पड़ेगा ऐसे ये बहुत कष्ट हो रहा है यार मुझे बहुत दुख रहा है मेरे तेजोल सी इधर तो थोड़ा हेल्प कर दो बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है मुझे आज আমি আর নাযাওঁ তাৰমানে সূৰ্য ইফালে অস্ত হবাৰ হৈছে আমি ইফালে নাযাওঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আজি ঘৰ বনাব লাগিব ইয়াতে মোৰ হিচাপত ইয়াতে ভাল হ'ব সেইফালৰ পৰা বাক্সা আহিব পাৰে সেইকাৰণে আমি ৰাতি তাৰো খানা হ'ল আমাৰো খানা হ'ল সেইকাৰণে আমি যে ৰাতিটো ইয়াতে থাকিম তেতিয়া আমি এটা ঘৰ বনাম ৰাতি থাকবাৰ কাৰণে অলপ কাম চলা ঘৰ হ'লে হ'ব এনেকৈ বনালে হ'ল বেছি বনাব এনেকৈ এইখিনিতে মই বাকাত দি থাকিম এইখিনি চাফা টাফা কৰি লওঁ আৰু মেইন বস্তু মই চবকে কওঁ মেইন বস্তু জুই জ্বলাব লাগিব জুই তাৰমানে মই আজি কোনদিনা মই চিগাৰেট খাওঁ তাৰমানে আজি তাৰমানে মোৰ লাইট একদম বাঢ়ি গ'লোঁ ৰাতভৰ মহে খাই ৰৈছি এই চাওকচোন কিনকে মহে খাই এই বাহিৰত মহ আছে তে এই মহে খাই খাই মোক তেজ উলিয়াই দিছি বাহিৰত মহ আছে তে নাথখো আজিৰ পৰা নাহোঁ মই পাম মহ ইমান বাৰ্চাছ কৰবা আহি মোৰ এতিয়া তেজহে খালাক অহয় বোলে মোক চৰকাৰে পইচা দিয়ে না নেদেবা ইমান কষ্ট কৰিলোঁ তেজ ওলাই গৈছি এতিয়াও ঘৰত যাব লাগে মোৰ চলি দুটাই ৰখি আছে ইমান মহে খাই ৰাতি থাকবা দিছি মোক তাকো একো খাবা দিয়া নাই পিপৰা চিপৰা খাবা দিছি तो ये वो वहाँ पर मैं कुछ देख रहा हूँ वहाँ पर शायद घर हबो काबार यहाँ पर शायद कोनबार घर हबो আমি আমাৰ আজি ঘৰত টাইম হৈছে যাব লাগে আমাৰ কেমেৰামেন আমাৰ ঘৰ চাই আমি কিজানি পাইছোঁ তাতে মানুহ এটা দেখা পাইছোঁ আমি তাত যাব লাগিব তাত নহ'লে গুচি যাবহি ये जो है आसान चीज़ है इससे हमको बहुत फौज में ऊपर से नीचे आना पड़ता है तो लाहिले आ जाए इनके ऐसी उम्मीद पाइए भैया हाँ আমি পালোঁ এই আমাৰ একগিৰি মানুহৰ ঘৰ সেই মানুহৰ ঘৰত আমি ঘৰ যাব পাৰিম এতিয়া বলক আমাৰ আজি শ্ব'টো হ'ল দিব লাগিব এতিয়া আমি ঘৰ পাইছোঁ এয়া মানুহৰ ঘৰ এই কম্বল চম্বল আছে কোনোবা মানুহৰ আমি তাহাঁত তাকে যাম এতিয়া আজি ৰাতি হ'ব আৰু ঘৰতে থাকিব লাগিব বলক